माय मुगाचो येवकार. म्हजें नांव वैष्णवी जो. आतां गोंयान पावस सामको नेट धरला पावसान आनी 24 तारीख जशी जशी लागीं येता तशे तशे लोक सांजावाची तयारी करपाक लागता. आयज आमच्या बरोबर आसा सिओलिम कॉन्स्टिट्युएन्सीचे MLA मॅडम डिलायला लोबो. मॅम तुमचं हांव स्वागत करता. थँक्यू. सांजाव जो फेस्टिवल आसा तो आतां आमकां सगळ्यांक खबर आसा एक्चुली की एक कपेल घालता आनी एक उदकान वतात लोक नाचतात. बट देन एक्झॅक्टली सांजाव आमी कित्याक सेलिब्रेट करतात? सांजाव म्हणल्यार कितें? फर्स्ट येस इट इज अ रिलिजियस फेस्टिवल. क्रिस्तांव धर्मान, कॅथलीक धर्मान आमची मदर मेरी when she comes to know that her cousin sister Elizabeth is pregnant with a baby, Mother Mary goes to visit her cousin Elizabeth because she got pregnant in a very old age. So Mother Mary goes to visit her to give her some assistance in her pregnancy time. And at that time Mother Mary also was pregnant with Jesus in her womb, and Elizabeth, her cousin, had conceived Saint John the Baptist, Saint John the Baptist. So when Mother Mary goes to visit that Saint John the Baptist, who was in the womb of Elizabeth, he leaps with joy to see his cousin Jesus in the womb of Mother Mary. That is the religious significance. हे आमचे धार्मिक तो फेस्ट जे जेजूची आवय आपल्या काजन एलिझाबेथेक मेवपाक गेली. This is religious, actual meaning of Sanjav. Yeah. So the babies were not born? No, they were both in the womb of Jesus was in the womb of Mother Mary, and Saint John the Baptist was in the womb of Elizabeth, her cousin. Okay, so that is that spiritual, that it's before being born, that presence. Yeah. आदल्या तेंपार आनी अजुनूय सांजावांक म्हणटा ते आमचे मेन इज डिस्ट्रिब्युटींग सीजनल एंड लोकल फ्रुट्स टू हुएवर कम्स. सेकंडली पातोळ्यो करतात आमी. पातोळ्यो सो एनी सान्नां वडे that is there, and the food, I mean, that's a big festival, meats of different kind, pulao. Okay, and apart from food, are there any other religious activities that are carried out in a household? Religious म्हणल्यार कितें? पयलींच्या तेंपार लोक पयलो मिसाक वयता. That is actually the thing, religious. आनी आदल्या तेंपार अशें आसलें की जावय न्यूली मॅरीड सन इन लॉज आपल्या मावडे येताले आनी त्या उमेदीन ते आपले जावय घरान येयला म्हणून ते फेस्टिवल, दॅट इज द वे दे टू सेलिब्रेट द फेस्टिवल आनी घरचे बाय आहा जाल्यार ओ एनी वॉटर बॉडी क्लोजस्ट टू द हावस सगळे आखो वाडो एकठांय जातालो आनी आमचे न्हे जावूय आनी फॅमिली आखो वाडो मेळोन कोण यंग भुरगे जाणा ते उडक्यो मारताले इन दॅट वॉटर बॉडी. एंड दे इट इज टू गॅदरिंग ऑफ दॅट वॉर्ड, दॅट फॅमिली ओवर देर, एंड डिस्ट्रिब्युशन ऑफ दोज लोकल फ्रुट्स. एक्चुअली हेजे तुमी सांगले जावय येता म्हणून घरा कडेन ते it is even mentioned in one magazine, Tinkle, which comes for kids. तातून स्टोरी आशिल्ली की तो जावय येता घरा कडेन आनी तो सान्नां भाजता ते आयकता आनी he was so happy that he was going to get all of the sannas, and it's a very fun comic sort of that I read when I was a kid.
शिवोले आता सजाव जाता पळय तो बाकीच्या परस वेगळो जाता. एज यू सेड की घरातले क्लोजस्ट वॉटर बॉडी आसा तशें आसा, पण शिवोले तशें ना. शिवोले न्हंयेन जाता सजाव आनी बोटींनी बी करतात. सो देर आर कलरफूल बोट्स अँड देर आर फ्लोट्स अँड ऑल इन दॅट, वेगळे वेगळे तरेचे. सो ही प्रथा कशी सुरू जाली? शिवोली म्हणटा ते आख्या गोंयभर सगळ्यान व्हडले फेस्टिवल of Sanjam is celebrated here in Shioli. We are all Shiolkars proud of it. आख्खे गोंयान हेज्यान व्हडले सांजावाचे फेस्टिवल्स खंयसरूच जायना, और मे बी इवन इन इंडिया. सो येदे मोठे फेस्टिवल जाता. हे पयलेच म्हणटा ते इट्स 32 years ऑलमोस्ट इतिहास आहा. आमचो बाब एलेक्सी कार्टुनिस्ट त्या टायमार आमच्या शिवोलचो युथाक घेवन काश्टी मारून ते हांगा आमच्या इगोजीच्या फुडल्यान ती न्हंय आहा तिसोर ती चालू केल्ली. आमी उडक्यो मारपाचे ते धाकटुले आमच्या क्रिकान न्हंयेन. आनी मागीर उडकी मारून ते खुरीस आहा तेका हार घालपाचो, ते कपेल घालपाचे, फोगेटी मारपाचे. एंड देन ओवर द इयर्स आमचे अंजुनकार, शापोरा, बादें ते सगळे ट्रेडिशनल फिशरमॅन नाजाल्यार थंयसरले गांवकार आपली बोट्यो घेवन, व्हडी घेवन थंयसर साकून हांगा येवप, बरे ते डेकोरेट करून, डेकोरेटेड व्हडी ती आपापल्याच्या वाड्यांतल्यान हांगा इगोजीच्या फुडल्यान येवन मागीर थंयसर येवन ते खुर्साक ते आपापले कपेल काडटाले आनी ते खुर्साक घालताले, फोगेट्यो मारताले आनी अजुनूय ती परंपरा चालू आहा. सो फॉर दोज हू डोंट नो, कपेल म्हणजे एक बँड कशें आसता, लायक विथ फ्लावर्स अँड fruits also. Fruits also. Yeah, small fruits which are hanging, but mostly it is flowers. Okay, yeah. That's I didn't know about fruits. Small, they hang some small fruits also there. So if you're hungry, you can just yeah. कपेलाचो इम्पॉर्टन्स कितें? That is the Sanjam म्हणटा तो, it is a significance of his, it represents his martyrdom. तो martyr, he was killed, his neck was cut off in this. That's the significance, and it also signifies our joy and festive season. But most of it is the martyrdom of Saint John the Baptist. आता ही 32 years जाले की ही परंपरा चालू आसा. सो आदल्या तेंपा वयले बोट्स आनी आतांचे बोट्स हातून तुमकां कितें फरक दिसता? आदल्या तेंपार आनी आतांच्या तेंपार म्हणल्यार फर्स्ट इट वॉज मोर इन अ ट्रेडिशनल वे. आतांय येतात तेन्ना पयलींच्या परंपरा चालूच आहा. आख्खे एक वाड्याचे लोक ते बोटींनी येतात, व्हड्यांनी येतात आनी पावले म्हणटकूच ते खुर्साक मागणे करून, ते कपेल घालून, फोगेटी मारून, फ्रुट्स आनी कितें आहा ते डिस्ट्रीब्यूट जाले म्हणटकूच ते स्टेजीर येतात आनी आपल्याच्या तरेन, आपल्याच्या वाड्याचे नाजाल्यार दे वेअर द बेस्ट ऑफ कॉस्ट्युम्स फॉर वीच रायट नाव देर आर बेस्ट ऑफ प्राइजेस बीइंग गिवन अवे. So each one tries to depict present themselves in the best of costume, everything. And right now marks are being given for the songs what they sing, the folklore, and for everything, for the way they present their body, कितले काय बरी डेकोरेट केला, त्यांची कितें डान्सेस हा आनी कितें हा ते everything. You have to come and watch and enjoy, and then only you get the feel of it. Exactly. I came one year and there was this old man, he must be 70 years old.
आणि तो वयर खुर्साचेर चडला आणि कॉपेल घालता. अँड आय वॉज सरप्रायज बिकॉज नॉर्मली इवन 25 years old वूड हेजिटेट टू क्लाइम अप, बट ही वॉज देर आणि परत परत स्लीप जाता तो, पाऊस पडटा इतलो, बट ही स्टील व्हेरी डिटर्मिन्ड टू पुट इट ऑन टॉप. सो इट वॉज That's the energy. yes. Actually, if you go to see nowadays, there are parties being organized in the name of Sajao. There's rain dance and it's all that stuff happening. So, what influence do you think it has on teenagers and the culture of Goa? आताच्या तेंपार ते रेन डान्स जातात आणि ते सगळ्या हॉटेलांनी हे जातात. दॅट इज नॉट द कल्चर. सांजाव, एज आय सेड, सांजाव इज मोर ट्रेडिशनल. आता ते एवरीथिंग गोज टू डिस्को अँड सम अदर मिनींग ओनली. आणि एवरी इयर आमचे पाद्री भाव इगोजीनी सांगीत असतात की द रियल मिनींग ऑफ सांजाव इज वेअर मदर मेरी गोज टू मीट हर कजन सिस्टर हू इज ओल्ड एज. हुस्को तिजे ताई आणि हे दोग माणकुली भुरगीं जी जल्माकूच येवंक ना तेंची खोशी. दीस इज द सिग्निफिकन्स. बट वेर वी हॅव ब्रॉट सांजाव फ्रॉम देर टू डिस्कोज, आय रियली डोंट नो. अँड forget about that. पिवन मरतात. This is the sad part of it. पिवप नॉन स्टॉप आणि ते बांयन उडक्यो मारप आणि वर्साचे वर्सा आमकां नेक्स्ट डे न्यूजपेपरांचेर आनी सगळ्याक मेवता हो मेलो, त्या बायन तो मेलो. दीस इज नॉट सांजाव. दीस इज नॉट द वे. आणि that is not Sanja. Sanja, you want to come, you come to Shioli and experience the best of Sanja. If you want to see the real culture of it, where, it's sad that this thing is happening and it's, some other meaning only has been taken of this Sanja. Do you think की गोयचे लोक अशे parties बी वचून, although it somewhere down it does promote economy, but then do you think की गोयचे लोक अशे आपली मुळा विसरतात? सगळे इट्स मुळाय विसरतात आणि झाडांय विसरतात म्हणटा पळय तल्ले. इट इज नॉट रायट. नो, इन अ वे इट कॅन ओनली प्रमोट लिटल बीट ऑफ ट्युरिजम. ट्युरिस्ट येयले तेन्ना, बट हे सारकें न्हू. कितें ते सारकें एन्जॉय करूंक जाय. श्योरली येवन एन्जॉय करात. यू गेट एवरीथिंग. Even little bit of modern, you want to dance there, showers of blessings from above, paus yeta, you can dance. But disco ni वचोन नाचप. सांजावाच्या this Saint John the Baptist, he will be sad to see something. He must be sad, seeing it being commercialized. And especially पिवन लोकांनी हांव फकत एकूच रिक्वेस्ट करूंक सोदता आमच्या युथाक आनी सगळे जाणट्यांकूय जे बांयकोडे उबे असतात, ह्या युथाक पिवन तुजोर बांयकोडे उडक्यो मारूंक दिनाकात. वे यू कॅनॉट गो अँड रेस्क्यू देम. इट्स व्हेरी व्हेरी सॅड दॅट दे डाय इन दॅट नेम ऑफ सांजाव फेस्टिवल. लायफ शूड नॉट बी लॉस्ट. यू वॉन्ट टू एन्जॉय, यू एन्जॉय, but life should not be lost. You are young, your life matters. Each life matters. You are come here, God has sent you to do something good for yourself and for your family and for the society. Don't lose your precious life in the name of Sanjao and getting drunk where you don't know to swim. And amunta elders, घरांतली जाणटी आहा तेणी हेंका धाडचेत न्हू हितून बांयन उडक्यो मारपाक. स्पेशली कोण नोकोत आनी पिवन उडक्यो मारचे न्हू. दिस इज रॉंग. आमचे पाद्री भाव इगोर्जांनी सांगीत असतात. अँड इट्स रॉंग. इट्स रॉंग वॉट इज हॅपनिंग. सो how do you think you would like to promote the Sajao of Siolim? So do you have any message to give to the people of Goa? 32 years of our history
इतिहास आमचो शिओलकारांचो. आमच्या शिओली बेस्ट ऑफ सांजाव एंटरटेनमेंट जाता, क्लीन एंटरटेनमेंट, where we have such a beautiful big stage. तुम्ही आता वयता आसतना पयले आसतले बॅनर तयारी चालू जाल्या. आनी आख्खे आमचे शिओलचे लोक व्हडयांनी पडदे हांगतात तिनाचे पयले पावचे टू सी दॅट व्यू. मागीर ते फकत दुसरे स्टेज एंटरटेनमेंट असता, पूण तो व्यू बिफोर तरी यू रीच ओवर हियर टू सी द व्यू ऑफ ही सगळी आमची व्हडी. आनी वाड्यांतले लोक सगळे एकठांय जावन कातारां म्हणीत म्हणीत येतात आनी एंटरटेन करतात. बिसायड्स दॅट वी हॅव ट्रेडिशनल डान्सीस, आमचे माडे आनी पुर्तुगेज कातारां म्हणून सगळी, आनी ती that is what it is. So want to enjoy the best of Goa, the best of Sanjav festival, please come to Shioli for Sanjav this year and every year. Yes, exactly. If you want to enjoy Sanjav, you have to come to Siolim and you have to experience it live, not just on camera or on some videos or reels. And I also want to really congratulate our Sanjav committee who have been taking this initiative, every year to keep our Goan tradition alive. Yes, I met Sylvester especially, and he was very helpful. So, ma'am, I would like to thank you for giving me, some time out of your busy schedule. Always. And I would like to request the people of Goa to come here, experience Sajav responsibly. Please do not drink. Please do not go to parties. You want to watch Sajav, you want to live Sajav, come to Siolim. Thank you.